السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بالنسبة لهذا الفيديو نشوف لا كوركسيون دو لا série numéro 5 premier semestre sur le cours les solutions acides et les solutions basiques ثالثة إعدادي مسار دولي 3e année APIC. Exercice 1. Répondez par vrai ou faux. Le jus de citron a un pH égal à 2. S'agit-il d'une base? Faux. إذا علاش؟ لأن عصير الليمون فpH جوج وهو جوج هي أقل من 7. إذا inférieur à 7. Il s'agit d'une acide وحمضي. إذا faux. ماشي بازيك. Lorsqu'on dilue une solution acide son pH augmente. عندما نقوم بتخفيف محلول حمضي فإن الpH تزداد. إذا الpH تزداد vers 7. إذا تمشي تقرب ل7. إذا فهو vrai. Lorsqu'on dilue une solution basique son pH diminue. عندما نقوم بتخفيف محلول قاعدي فإن الpH diminue. إذا هي diminue vers 7. إذا vrai. Plus le pH d'une solution est faible, plus la solution est acide. إذا تكون لنا الpH d'une solution pH تكون ثقيل فإن l'acidité تزداد. إذا c'est vrai. La dilution d'une solution aqueuse sert à rendre la solution plus concentrée. واش تخفيف ديال واحد المحلول مائي تيخلي لنا لا سوليسيون تيخلي لنا المحلول مركز. إذا فوق تيخليه مخفف. L'eau distillée a une solution acide. Non, l'eau distillée أي الماء المقطر فهو محلول محايد ماشي acide. فوق. Pour diluer une solution acide chlorhydrique ديال مثلا نقوم بتخفيف محلول حمض كلوريدريك أو كلورهيدروجين on verse de l'eau distillée sur واش تنفيرسي واش نصبو مثلا l'eau distillée على la solution. Non, la solution l'eau distillée. Pourquoi? parce que اللي درنا هاد l'eau distillée على la solution فيمكن لك إذا كانت la solution بلي كونسونطري ولا acide chlorhydrique تكون تطاير ديال المحلول. إذا فهو خطير. إذا هادو بالنسبة لي بريكوسيون خصنا ديما نديرو لا سوليسيون على لو ديستيلي ماشي لانفيرس. إذا هاد لا فراز اي فوس. L'ion responsable de la basicité d'une solution aqueuse est l'ion OH-. واش الأيونات المسؤولة عن القاعدية في واحد سوليسيون أكوز وهما الأيونات OH-. C'est vrai. Exercice 2. Relie chaque solution à un pH et son caractère. pH égal à 7. Quelle solution? C'est une solution neutre. Vous voyez, pH تساوي 7 فهو محلول محايد. إذا بالنسبة للسوليسيون نوتر غنمشيو حنا للسوليسيون نوتر خصنا نشوفو الكاركتير ديالها اش تيكون H بلس أنا contient autant. إذا le nombre des ions H plus égal au nombre OH-, c'est-à-dire autant. pH est inférieur à 7. Solution acide. En comparant les ions OH- à H+, on dit que l'acide, c'est-à-dire il y a plus d'ions H+ que OH-. Voilà juste. pH est supérieur à 7, c'est une solution basique. وهو أن ال pH اللي كانت كبر من 7 فإنه محلول قاعدي. contient plus. إذا هنا كاينين كثرة ديال OH-. إذا contient plus d'ions OH- que H+. On considère les solutions suivantes. La solution A, B, C, D, E, F. On a les valeurs ديال le pH. Premièrement, quel moyen on a mesuré le pH de ces solutions? Justifie ta réponse. لما العملية التي قمنا بها لقياس pH ديال هاد المحاليل؟ علل جوابك. إذا من خلال هاد الفالور ديال pH نلاحظوا بأن les valeurs sont des valeurs sont précis. إذا بدقة.
كذلك هما دي فالور سون هادوك فيهم الفيرغول كذلك سون دي فالور ديسيمو. إذا هنا قمنا بقياس باش بالبي اش متر car les valeurs sont plus précis. إذا le pH mètre عندنا les valeurs sont plus précis. إذا pH mètre إذا قلنا قياس ديال pH mètre. Deuxièmement, classer les solutions dans le tableau on considère en solution acide, basique et neutre. إذا نشوفوا les solutions acides. شنو هي solution acide؟ la solution acide هي محاليل حمضية عندهم البي اش انفيريور 7. إذا بي اش أقل من 7. شوفوا اللي أقل من 7 ها هو كاين بي وكاين او. إذا هنا بي و او بي او. نمشيو سوليسيون بازيك. سوليسيون بازيك وهي محاليل قاعدية عندهم بي اش سوبيريور 7 أي بي اش أكبر من 7. شوفوا اللي أكبر من 7 كاين سي ها هي 11 وكاين دي وكاين اف. دي و اف. نمشيو سوليسيون نوتر. لي سوليسيون نوتر أي محاليل محايدة عندهم بي اش إيكال 7 أي تساوي 7 وهي أ. Troisièmement, identifier la solution la plus acide jusqu'à ta réponse. ما هي كشفوا على المحلول الأكثر حمضية وعلي جوابك. إذا بالنسبة لنا الأكثر حمضية خصنا نقارنو لي سوليسيون أسيد. خصنا نقارنو هاد المحاليل الحمضية بي او. عندنا بي 1,1 وعندنا او 5. اش قلنا هنا؟ إذا اللي عندو لو بلي اسيد هو اللي عندو لو بلي فيبل اش لو بلي فيبل فالور هو بي كار الى اون بيتيت فالور. هو اللي عندو بيتيت فالور بالنسبه لهاد لي زاسيد. مانمشيوش حنا لي بازيك هنا لي زاسيد. اذا لا سوليسيون اش لا سوليسيون بي هي لا بلي اسيد. علاش؟ لان عندها اون بيتيت فالور او عندها لا فالور ديالها هو البيتي بالنسبه لبي و E. إذا B هي اللي عندها الفالور car il a une petite valeur de pH. Des solutions acides. حنا في solution acide هما BE عندنا جوج. Donc identifier la solution le moins acide justifie ta réponse. le moins acide هنا moins acide هو اللي عنده un grand valeur de pH. إذا هو E. La solution E est moins acide car elle a une grande valeur de pH des solutions acides. Et là, cinquièmement, identifier la solution la plus basique. وشنا هي la solution الأكثر قاعدية على جوابك plus basique. نمشيو لي basique عندنا سي و دي و اف. إذا نشوفو هنا لو بلي بازيك اشناهو لو بلي بازيك هو اللي تيكون عندو لو بلي غران فالور. شوفو هاد سي و دي ها سي 11 دي 13 و اف 9,6. إذا نشوفو هو دي شتيها. علاش؟ لأن كون لاسيديتي كون لا بازيسيتي augmente le pH augmente. إذا ملي تكون هاد لو بلي بازيك هو لو بلي valeur ديال غادي تكون دو لا فالور ديال بي اش بلي غران. إذا هو دي. لا سوليسيون دي est le plus basique car il a une grande valeur de pH des solutions basiques. Sixièmement, identifier la solution le moins basique. Justifie ta réponse. C'est-à-dire que la solution أقل قاعدية. علي جوابك. إذا أقل قاعدي هو يكون proche de 7. إذا هو اللي عنده
عندو شنو هو عندو اون بيتيت فالور بالنسبه لهنا. شكون عندو بيتيت فالور؟ عندنا سي قلنا 11، عندنا دي 13، عندنا اف تيكالا 9.6 هو لي بروش 17. اذا عندنا هو اف. اف هو لو موان بازيك car il a une petite valeur de pH des solutions basiques. هو اللي عندو نشوفو حنا شنو اللي عندنا. إذا عندنا اف هو الموان اش بازيك. علاش؟ لان عنده واحد الفالور، عنده واحد الرقم قريب للسبعة، هو تقريبا اقل فالور بالنسبه لي بازيك. exercice 4. احمد presse un citron et verse 1 millilitre. هو بريسا واحد سيترون على لي 3 بيشير، عندنا هاد الكؤوس. 1 millilitre du jus dans les 3 béchères A, B, C. Il ajoute 10 millilitres d'eau dans le bécher B, bien Z, et 10 millilitres dans le bécher C. واش دار واحد السيترون، دار واحد السيترون هنا في كلهم، من بعد درنا 1 مليلتر، من بعد زاد دار 1 مليلتر 1 مليلتر دو جو دون لي 3 بيشير، هو دار 1 مليلتر في هاد 3 الكؤوس، من بعد جا اجوتي 10 وهنا اجوتا 100 مليلتر 100 مليلتر dans le bécher C. Il agite les solutions, on va dire, il mesure leur pH, il trouve les résultats suivants. Inscrit dans le désordre, ما مرتبينش، لقانا 3.6، لقانا 2.6، ولقى 3.1. إذا هاد بالنسبة لينا ملي هو ملي ميزيغي أو ملي قاس البي اش لقى هاد لي فالور، لقى هاد القيمة ديال هاد القيمة ديال pH. Premièrement, attribuer à chaque bécher. إذا عطينا كل كأس عطينا la valeur de pH de la solution juste ta réponse. هنا اش نقولو دابا؟ هنا اش دار؟ هو دار لا ديليسيون. اش قلنا على لا ديليسيون؟ si on dilue une solution، هاد كلهم les solutions sont acides. si on dilue une solution acide قلنا l'acidité. L'acidité diminue et sa valeur de pH augmente. Et dans l'acidité, donc si on dilue من هنا لهنا اش قلنا؟ من A, B, C، l'acidité diminue ou la valeur de pH augmente. إذا بالنسبة من A ل B, C الحمضية تنقص، يعني تديرو ديليسيون، والبي اش تزداد. إذا البي اش تزداد، البي اش تزداد. إذا من أ خصها تكون عندو فيبل فيبل بي اش، يعني هذا هو اللي بلي اسيد، هو اللي عندو بي اش صغيرة. تابعو هذا تابعو هذا. إذا لا سوليسيون أ هي اللي تكون فيها 2.2. La solution B هي تكون فيها 3.1. La solution C هي 3.6. Justifie la réponse car si on dilue أو la dilution d'une solution acide لأن كلهم acide، l'acidité diminue et sa valeur de pH augmente. هنا تنلاحظوا بأن l'acidité هنا diminue ولكن pH هنا augmente. 2.6 3.1 3.6. إذا فالحمضية تنقص والبي اش تزداد. هذا بالنسبة للأسيد. Donner 2 consignes de sécurité lors de l'utilisation des solutions acides bases. أعطيني بعض الاحتياطات الوقائية عند استعمال هذه المحاليل الحمضية والقاعدية. عارفينهم، porter une blouse, porter des lunettes, etc. Lire attentivement les étiquettes والملصقات اللي كاينه. وكاين ثاني لا ديليسيون، ديما خصنا نديرو واحد ديليسيون ديال لا سوليسيون. lire attentivement les étiquettes des produits. وعندنا ديليسيون اي تخفيف، خصنا هاد الملصقات نقراهم. ديليسيون دين سوليسيون
faut porter des vêtements de protection, blouse, lunettes, les gants, le masque, pour protéger les yeux et le visage. Des gants et des masques. Les mains. Exercice 5. Un élève ajoute à 80 ml d'eau pure dans un volume d'un acide de pH égal à 3. واحد التلميذ أضاف 80 ملل ديال الماء الخالص في واحد الحجم ديال واحد لاسيد de pH égal à 3. Premièrement, que se passe-t-il pour la valeur de pH d'un acide؟ إذا ما سيقع الفالور ديال pH ديال هاد لاسيد. إذا هنا عندنا عملية ديال لا ديليسيون وهي التخفيف. إلا شي أون ديلي اش قلنا l'acidité diminue et le pH augmente. Il y en a tous les 3, 4, 5, 6 jusqu'à 6,9. Il y a pris l'eau. Il y en a, si on dilue la solution acide pH égal à 3, sa valeur de pH augmente vers 7. Car il y a une justification. Il y en a l'acidité diminue. أي أن الحمضية تنقص أو تتناقص. Donnez le nom du procédé utilisé pour réduire l'acidité de la solution. Ouais, il y a la dilution. On dilue تخفيف. L'eau. Exercice 6. Sarah a mesuré le pH de quelques solutions. Elle a rassemblé ses résultats dans un tableau. Vous êtes les résultats, les solutions, le pH, la nature de la solution. Premièrement, ces mesures ont-elles effectuées avec du papier pH ou bien le pH mètre? Je sais ta réponse. نشوفوا la valeur ديال pH، القيمة ديال pH. تلاحظوا بها pH هي إعداد صحيحة طبيعية، وإعداد ليس فيها فيرغول. ما دي ناتورال ما pas de virgule. Ne sont pas précis. إذن وهي le papier pH. إذن هنا utilisons le papier pH. Car toutes les valeurs sont, disons, naturelles, ou bien pas de virgule, ou bien ne sont pas plus précis. Le colonne juste. Deuxièmement, complétez la dernière ligne de ce tableau en écrivant la nature acide ou la basique ou la neutre de la solution. Il y a un compléter نملأ لينا هذا الجدول ودير واش حمضي ولا قاعدي ولا محايد. إذا لو جابيل هادو 8 inférieur. Deuxièmement, complétez la dernière ligne de ce tableau en écrivant la nature acide, basique et neutre de la solution. إذا MLO بالنسبة لهذا الجدول بهذه الخانات MLO واش حمضي ولا قاعدي ولا محايد. إذا لو جابيل 8 إذا supérieur à 7 إذا فهو basique. Boisson gazeuse عنده 4 inférieur à 7 إذا acide حمضي. Le Javel 10 supérieur à 7 إذا basique. Acide chlorhydrique 2 toujours acide inférieur à 7. Jus de citron 3 inférieur à 7 acide. L'eau distillée 7 إذا fixe à 7 إذا فهو neutre. Le neutre de pH égal à 7. Classez les solutions acides de ce tableau par acidité croissante. إذا نشوفوا l'acidité croissante. إذا نقول l'acidité on va fixer les acides. هذا l'acide chlorhydrique, au jus du citron ou la boisson gazeuse. Dans l'acidité croissante, il y a التزايد. إذا عندنا l'acidité augmente. Dans l'acidité moins acide, plus acide. L'acidité augmente, c'est-à-dire que le pH va diminuer. إذا l'acidité augmente, il faut que sa valeur de pH diminue. هنا la valeur, نشوفوا les valeurs ديال pH diminue. هنا عندنا 4 إذا عندنا 7. إذا le suivant هو 3, le suivant هو 2. إذا le premier c'est le boisson gazeuse 4, le deuxième c'est le jus de citron, et le troisième c'est l'acide chlorhydrique. إذا هنا تلاحظوا بأن le pH diminue. Donc l'acidité augmente. On va par acidité croissante. Car l'acidité augmente. Sa valeur de pH, il faut que sa valeur de pH diminue. Quatrièmement, on ajoute un volume d'acide chlorhydrique à l'eau distillée.
donner le nom de cette procédure. إذا ملي تيكون لو ديستيلي هنا درنا ديليسيون، عملية تخفيف. B. Comment la valeur de la solution d'acide chlorhydrique changera-t-elle après cette procédure? Après ce processus de dilution, l'acidité diminue et la valeur de pH augmente vers 7. Après la dilution de la solution acide chlorhydrique, sa valeur de l'acide pH augmente car l'acidité diminue. لأننا تنديرو عملية تخفيف راه الحمضية تنقص، إذا البي اش تزداد. هذا كل ما لدينا بالنسبة لنا لهاد لا سيري. Au revoir, à la prochaine.